बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इकबाल शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने स्पीकर नेशनल असम्बली को जो खत लिखा था कि इलेक्शन रिफॉर्म के लिए अपोजिशन लीडरों से राब्ते किए जाएं, और सिलसिले में स्पीकर नेशनल असम्बली ने सब अपोजिशन लीडर्स को खत लिख दिया। पाकिस्तान में आपने देखा कि आईनी तरमीम या आईनी नए किस्म के जो भी है ज़रूरत है, कोई भी आदमी मुतमिन नहीं है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से, और इलेक्शन रिफॉर्म बड़ी ज़रूरी है। बड़ी देर से हर सियासी जमात कहती रही, लेकिन इस हुकूमत पर भी दबाव आता रहा। लेकिन आपने देखा पिछले दिनों सेनेट के इलेक्शन, उससे पहले लॉन्ग मार्च की तैयारियां, कोई काम नहीं हो सका। अच्छा है कि देर आए दुरुस्त है। दूसरा, नैब कवानीन पर हमारे जो लॉयर्स हैं बड़ी देर से इस पर बात कर रहे हैं कि नैब कवानीन जो हैं वो उसको भी रिविजिट किया जाए, क्योंकि प्ली बारगेन जो है वो एक आदमी को यानी इस बात पर तो उकसाता है कि आप जितनी मर्जी करप्शन कर लें और प्ली बारगेनिंग करके जहां तक हो सके आप अपनी दौलत को वाइट कर लें। तो ये भी मसला है, उस पर एक कमेटी बना दी गई है 10 रुकनी हुकूमती, उसमें वो ज़रा शामिल हैं, वो तजावीज़ पेश करेगी, फिर नेशनल असम्बली पेश किया जाएगा। और अब देखते हैं कि अपोजिशन इसमें तावन करती है नहीं करती, क्योंकि साहब का रवाज तो यही है कि उन्होंने जब ये कहा कि ओपन बैलेट होना चाहिए, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि ओपन बैलेट हो, लेकिन जब हमारी हुकूमत आएगी। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, उस पर साइन कर चुके थे। बल्दियाती इलेक्शन, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जब भी बल्दियाती यानी कोई इलेक्शन हुए हैं या बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिए गए हैं, तो वो डिक्टेटर्स की हुकूमतें थी। सियासी हुकूमतों ने कभी इस पर कोई काम नहीं किया। और आर्मी चीफ ने जो एक अहम तरीन कॉन्फ्रेंस से आज उन्होंने खिताब किया, नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग कॉन्फ्रेंस, ये है अहम नुकता आज की डेट का। मेरी नज़र में वो ये है कि पाकिस्तान जो जियो पोलिटिकल सूरत बदल रही है, इंडिया को भी उन्होंने डायरेक्ट मुखातब कहा है कि बातचीत करने के लिए हालात का साजगार होना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले एक ब्लॉक बन चुका है जिसमें रशिया और इंडिया शामिल हैं। वो एक इरादा ब्लॉक है। सी पैक के बाद पाकिस्तान की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और अफगान जो है उस पर भी मुज़ाकरात के लिए आर्मी चीफ ने कहा है। ये एक बड़ा अहम तरीन मैं समझता हूँ कि बार वक्त बात है, क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी हालात पाकिस्तान के इस वक्त तकाजा करते थे कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो। आपने देखा कि सेनेट इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और JUI जमीयत उलमा इस्लाम की रिजर्वेशन और पीपल पार्टी का एक स्टांस कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। क्योंकि इस्तीफे क्यों दें कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है, बाई इलेक्शन में गए हैं, सेनेट के इलेक्शन में गए हैं, तो उनकी हुकूमत भी सूबा सिंध में है। उन्होंने दो टोक कहा है कि अगर पाकिस्तान में कोई तहरीक चलानी है, अगर आप चाहते हैं तो आप फिर लंदन से पाकिस्तान आएँ, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा बेटा इधर है, मेरी बहन इधर है, तो सिंध हुकूमत ख़त्म करके क्या हम सब लोग जेलों में चले जाएं? ये सवाल रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, बड़े माहिर कानून हैं और प्रेसिडेंट बार भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के। ज़मीर आफाकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और रेहान अजहर साहब सीनियर तजियाकार हैं। और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, ये बड़ा लंबा पीरियड है इनका। वेलकम टू द शो। रेहान अजहर साहब, आपसे एक बात करते हैं कि कहते हैं जी वज़ीर बात नहीं करनी चाहती। अगर कोई चीज़ हो, यानी आपने कहा ओपन बेल्ट का जो रिजल्ट निकला है वो पूरी दुनिया के सामने जागन छाई हुई है। बात तो वही होनी थी, और शर्मिंदगी भी है कि हार्स ट्रेडिंग गंदा तरीन लफ्ज़ है, पैसे लेते हैं। अगर पैसे लेके सेनेट का मेंबर बनता है तो खाक उसने नीचे करप्शन को रोकना है, यानी जो पैसे दे के आता है तो पैसे कमाएगा भी। उन्होंने कहा कि ये इस पर भी बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म पर भी बात करें, क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सीरियस हैं, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि जब देखें ना, ये जो टॉप 2 पार्टीज हैं वो मिलके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाती हैं, ठीक है, और इसके चीफ को सिलेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान को कोई मालूमात देने वाला था ही नहीं, वो उसने बताया ही नहीं कि ये कौन है। नहीं, नालायकी नहीं कह सकते। ये राजा साहब कौन है? मेरे इसमें बदनीयती भी हो सकती है, क्योंकि अंदर आस्तीन के सांप तो हमारे आपको पता है, जब शहीद मेहदी उनको मिले उस यकीन दिलाया कि अब यानी वो तो पुराना टाइम नहीं, लेकिन शहीद मेहदी का वो दामाद हैं, और राजा साहब जो हैं वो बड़े क्लोज हैं शहीद मेहदी के साथ। और आपको पता है कि इससे पहले रेलवे में भी रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जब आप मुझे बताएं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवाज शरीफ का रहा है, और जो उससे पहले ये डीसी थे, मेरे तो बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जब ये पिंडी में, जब जिस जमाने में ये कमिश्नर थे, उस वक्त से मेरे इनसे ताल्लुकात थे, और ये बहुत ज्यादा करीब हैं नवाज शरीफ के।
اور اس فیملی میں جب یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت الیکشن کمیشن پہ مریم کا آرڈر چڑھا ہے. مریم نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے الیکشن دوبارہ کراؤ, یہ جو یہ تو کہا بھی نہیں گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ابھی بھی اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا تو آئندہ جو آگے الیکشن بڑے بڑے آنے والے ہیں اس میں کیا اثر ہوگا. اور میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو الیکشن ہوا ہے سندھ میں, جو ہوا ہے نوشہرہ میں, اور جو یہاں پنجاب میں سارے میں, اس سب میں جو ہے نا, کیوں انہوں نے کہا کہ جی فوج نہیں ہونی چاہیے, اور فوج کے بغیر یہ سارے الیکشن ہوئے, پولیس جو ہے وہ تو پولیس تو ان کی باندھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں, لیکن عمران خان نہیں, الیکشن کمیشن کو تو جو پرے گئی تھی دونوں جماعتوں سے, وہ تو کسی کی 20 تھی, نہیں نا, ان کی تو وہ سننی ہی نہیں ان لوگوں نے. سارا کرو. اور اب آپ دیکھیے کہ اب وہ بابر کو دوبارہ بنا لیا, حالانکہ پہلے صاف الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ کیس ختم ہو گیا, ہم نہیں سنیں گے. لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن, پی ٹی آئی نے کہا کہ اس کو ختم کریں, یہ الیکشن کمیشن جو ہمیں اس پہ اعتبار نہیں ہے, تو پھر وہ بابر کو بیچ میں انٹر کر دیا, کیونکہ بابر جو ہے یہی ڈر ہے نا عمران خان صاحب کا جو پھر چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا 2014 کا, تو مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے فیصلہ کیوں نہیں, کہ ڈر تو ہے نا پھر. لیکن اب سپریم کورٹ میں بھی یہ چلا گیا جہاں کلیئر ہو جائے گا. صرف یہ میرا خیال ہے 2000 روپے کی یہ ساری کوئی ڈونیشن ہے جس پہ یہ سارا یہ ڈرامہ یہ لوگ کر رہے ہیں, اور وہ بالکل کلیئر ہے. اور یہ جو کھا گئے ہیں اصل میں, ان کا جب حساب ہوگا نا پیپلز پارٹی کا اور ان کا فورن فنڈنگ میں, تو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ آپ کو اس میں کرپشن نظر آئے گی. جو یہ تو رپورٹ ہی نہیں کرتے رہے, عمران نے تو ایک ایک چیز رپورٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, چوری تو چوری ہوتی ہے, سزا تو پھر ملتی ہے. 2000 یہ کہہ رہے ہیں, 3000 کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بات ہے نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کنٹروورشل ہو چکا. وہ یہ واحد مثال ہے پوری دنیا میں جہاں کے 5 ممبر ہیں, انڈیا کے 2 ممبر ہیں, باقی دنیا میں 1 ممبر ہے. بہت زیادہ ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے, پاورفل ہے, سارے ادارے ماتحت ہو جاتے ہیں. یہاں کیوں سپا پڑ جاتا ہے, مثلا کسی نہ کسی کے وہ لگ جاتے ہیں. لیکن اگر 2000 کی کہا جائے کہ اتنی بڑی جدوجہد کے بعد کیا ان کو اس پارٹی پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ یعنی ایک سب چلان اگر بندہ ٹریفک کا اشارہ توڑتا ہے تو سزائے موت تو نہیں دی جا سکتی. کسی بھی حکومت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ شعبہ قانون ہوتا ہے. شعبہ قانون جس نے اپنے کیبنٹ کو اور اپنے پرائم منسٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ ملک کے قانون اس وقت ضرورت کیا ہے. افسوس کے ساتھ, نہایت ہی افسوس کے ساتھ, اپوائنٹمنٹ ایکسٹینشن ہو چاہے آرمی چیف کی, ذات قانون کو کوئی پتہ نہیں کیا قانون ہے, وہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. کیونکہ اس وقت سینٹر کے اندر جو منسٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ ہیں MQM کے, جو لا منسٹر, ایسے ہی ہے. جو پنجاب کے اندر منسٹر بیٹھے ہیں وہ کاف لیگ کے, وہ کاف لیگ کے, ان کو پی ٹی آئی کی حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کی بدنامی ہو, ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے, اور جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. انیفیشنسی ہے نا جو بھی ہے. اس پہ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بہت سیریسلی سوچنا ہوگا کہ جب تک وہ اپنی یہ ٹیم مضبوط نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا چلنا بہت مشکل ہے, ورنہ اسے ہر قدم پہ جو ہے رکاوٹیں کھڑی ہوتی جائیں گی. جیسے بھی بیان ہو رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں جیسے بات کر رہے ہیں, دیکھیے میں تو اس حق میں ہوں کہ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں, اور ہر ڈویژن کے اندر الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ یہ کرپشن کی بات ہی نہ نکلے. ٹھیک ہے, اب ہم الیکٹ کرتے ہیں ممبران کو, پارلیمنٹیرینز کو, اس لیے کہ وہ لیجسلیشن کریں گے, جا کے ہمارے لیے قانون سازی کریں گے. وہ تو الیکٹ ہوتے ہیں ٹھیکے اور سڑکوں اور نالیوں کے ٹھیکے لینے کے لیے. پوچھا جاتا ہے کہ آج بل کون سا پاس ہوا, تو ان کو نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. بالکل نہایت ہی افسوس کے ساتھ. دیکھو میرا شعبہ قانون ہے, ہمارے آپ دیکھیں ضابطہ فوجداری دیکھ لیں, ہمارا ضابطہ سول کا دیکھ لیں, ہمارے جتنے قانون ہیں وہ دیکھ لیں, 1800 کچھ کے بنے ہوئے ہیں. یہ کس لیے, یہ ٹی اے ڈی اے کس بات کا لیتے ہیں پارلیمنٹیرین جتنے 1861 کے 1935 کے, یہ سمجھ نہیں لگتی کہ اس کو کیوں نہیں تبدیل کرتے. یہ تو کرنا پارلیمنٹیرینز نے. وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں اسلام آباد جا کے, کس مقصد کے لیے جاتے ہیں, ان کو ٹی اے ڈی اے کس مقصد کا ملتا ہے, اسی بات کا ملتا ہے. آپ قانون سازی کریں جا کے. نہایت افسوس کے ساتھ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اب دیکھیں مجبوراً پرائم منسٹر پاکستان کو لیٹر لکھنا پڑ رہا ہے کہ آئے بیٹھ قانون سازی, یہ قانون سازی کر لیں. اس کا مذاق بھی اڑایا گیا کل. میں گزارش کرتا ہوں نا, اب یہ حالت لکھنے والا بھی نااہل, کل شاید خاقان عباسی نے کہا, اور جس کو لکھا وہ بھی نااہل. اب میں گزارش کروں گا, جب یہ بات سامنے آ گئی ملک کے اندر پارلیمنٹیرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور پرائم منسٹر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی آؤ بیٹھ کے کوئی قانون سازی کریں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی سے کوئی دلچسپی نہیں. تو ان حالات میں پھر
जिस तरह कानून साजी होती है कि जी जनाब वो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से एक ऑर्डिनेंस आ जाता है और फिर वो चलता रहता है। खुदा के लिए हमारे मुल्क को ऑर्डिनेंस बिना चलाएं, पार्लियामेंट फिर हुकूमत की नालायकी तो साफ नजर आती है ना। अगर जिस तरह आप कहें कि एमक्यूएम का वज़ीर कानून फेडरल में है, पंजाब में काफली का है, तो वजह यह है कि क्या इनको इतनी अकल नहीं है कि वो देखें कि पूरी दुनिया में तरीका कार है कि अगर आदमी रखा जाता है, बल्कि घोड़ा भी अगर रखा जाता है, लिया जाता है, तो पूरी बुक उसके देखी जाती है कि इसके यानी कहाँ से चला है, कि कौन सी रेस है, कौन सा है। तो फिर गलती तो उनकी अवाम भुगत रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा यही बात जब एक्सटेंशन के आर्मी चीफ की आई थी उस वक्त इनको समझ आना चाहिए था, और अभी तक ये पता नहीं किस ब्लैक मेलिंग में पड़े हुए हैं। क्योंकि अभी आपने देखा जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुई है पार्लियामेंट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर, ये सब कुछ जो हो रहा है तो हॉर्स ट्रेडिंग से लफ्ज आगे तो डंकी ट्रेडिंग कह दिया करें, इसलिए कि क्योंकि हॉर्स को भी बदनाम करने वाली बात है कि जब से सेनेट बना है पैसा तो सब दुनिया को पता चलता है, तो क्यों चलता है? इकबाल साहब आप हार्स की बजाय डंकी पे आए हैं, मैं तो समझता हूँ डंकी भी कल को इतराज करेगा। मंकी कर दें इनको ना मौकिन जानवरों की तरफ ना ले जाए, वो बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत सारे जानवर बहुत सिंसियर होते हैं। खुदा के लिए ये हमारा मुल्क चलाना है, ये मुल्क हमने हासिल किया है कुर्बानियां देके लाखों अफराद की, और उसके बाद जिस जदोजहद से हासिल किया है, जाके इंडिया के मुसलमानों से पूछिए या दुनिया के दूसरे मुसलमानों से पूछिए, आज अगर हम एटमी पावर हैं तो इस्लामिक दुनिया की पूरी दुनिया के अंदर एक इज्जत है, एक मुकाम है। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया में जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उनकी हालत जार देखें और गूगल पर जाएं, देखें कि गवर्नमेंट ऑफिसर इंडिया में कितने हैं। तो मैं एक दिन हैरान रह गया कि इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान तहसीलदार कोई नहीं था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, इसीलिए कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि भाई आए और हमारे साथ मिल जाए सारे। इसी तरह सिखों को भी कहा था, आज सिख पछता रहे हैं कि आपने किसान आंदोलन जो एहतजाज हो रहा है इंडिया के अंदर, आज उनको एहसास हुआ है सारे किसानों को, और पूरे वहां जो काश्तकार हैं चाहे सिख हैं या दूसरे हैं उनको अब एहसास हुआ है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह सही फरमाते थे। ये फाकी साहब क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म अगर चलो ऑफर करते हैं तो सियासी जमातें अपनी जाती गरज के तौर पर सियासी इख्तलाफा तो चलते रहते हैं, जाती इख्तलाफा तो नहीं है, तो क्या जरूरी नहीं कि सब लोग बैठे भले अपनी रिकमेंडेशन तो दें ना। कल वो कौम तो कहे भी आप तो बैठे थे रिकमेंडेशन दी थी, नहीं मानेंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है जी, जो जिस पे कंसाइज होना था या कहीं इन्होंने बैठकर बात करनी थी, वो इमरान खान साहब जो है उस वक्त को लूज कर चुके हैं। जब अभी आपकी हुकूमत बनी थी तो मुझे याद है उस वक्त भी हमने कई प्रोग्रामों में आपके साथ भी बात की थी, जब खान साहब को यानी ये जितनी अपोजिशन की पार्टियां थी, शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कह रहे होते थे, जरदारी साहब कह रहे होते थे, बिलावल कह रहा होता था कि आए खान साहब छोड़े माजी को, सारी चीज़ों को, आए बैठकर हम आगे की तरफ देखें। तो उस वक्त जो है ना खान साहब ने हर बात पे एक ही बात कही कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मुर्शिद कहते थे, हाँ जी, किसी ने कहा मैंने पानी पीना है तो उन्होंने कहा जी मैं जो है एनआरओ नहीं दूंगा। किसी ने कहा जी चाय ले आए वो नहीं मिल रही, उन्होंने कहा जी एनआरओ नहीं दूंगा। अवाम जो है उनका जो बुरा हाल हुआ तो उन्होंने कहा जी अवाम के कोई मसले हल कर लें, उन्होंने कहा जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो वो एनआरओ जो था ना अब उस वक्त से गुजर चुके हैं, अब तीसरा साल तकरीबन खत्म होने को है। अब तो खान साहब सवालिया बन चुके हैं कि उनसे पूछा जाएगा कि आपने 3 सालों में किया क्या है अवाम के लिए, मुल्क के लिए, के साथ ताल्लुकात, जवाब दें, और उसके बाद आपका इलेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आप मतलब पार्लियामेंट में बात कभी भी शुरू की जाए तो की नहीं जा सकती। सर उसको पहले दिन बोलने नहीं दिया, पहले दिन इमरान खान को बोलने नहीं दिया। इमरान साहब जैसा तो लाउड आदमी पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं है, उसे कौन मतलब जो रोक सकता है बोलने के लिए। कहने की बात यह है कि बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि इन 3 सालों नहीं, अगर कहीं रिजर्वेशन थी, ये पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं अपने सियासतदानों को, बेशक अपोजिशन ही हो जी जी, तो ये जाती गुस्सा बना के बैठ जाएंगे तो नुमाइंदगी कौन करेगा? गुस्सा देखिए, गुस्सा ही होता है, गिव एंड टेक है। आप मेरी कोई बात सुनते हैं, मैं आपकी कोई बात सुनता हूँ। अगर आप मतलब मेरी बिल्कुल कोई बात नहीं सियासतदान का तो अपना कोई नहीं होता, तो सर चोरों से बात नहीं हो सकती, डाकुओं से बात नहीं हो सकती, गरज तो नहीं होता। देखें फिर अगर चलें जी, हम अगर रियाना साहब की यही बात को तस्लीम कर लें तो पहली बात तो ये कि आप मैं कोई भी जो है ना उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपकी अदालतें हैं, आपका कानून है, आपके मुल्क में जो है ना वो सारी चीजें यहाँ नहीं आती हैं। देखें अदालतों के फैसलों को तस्लीम करेंगे ना आपकी फैसले की, आपकी इलेक्शन रिफॉर्म कौमी असम्बली का जो मैंडेट है होनी चाहिए। लेकिन जब खान साहब से कहा जाता है तो वो कहते हैं मैं तो एनआरओ नहीं दूंगा, और जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं जी अब वो आए हैं पहाड़, ऊंट आया है पहाड़ के नीचे। ये सारी वो चीजें हैं, इन लोगों ने मिलजुल के, वो सॉरी टू से किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, खान साहब हूँ, मरियम नवाज हो, जरदारी साहब हूँ, बिलावल हूँ,
ان سارے لوگوں نے مل کر جو اگر کسی کا نقصان یہ انہوں نے پارٹیاں ٹھیکے پر لی ہوئی ہیں کہ پاکستان انہوں نے کی- مثلا پاکستان ظاہر کی رجسٹرڈ عوام- کرائی پرائیویٹ لمیٹڈ فرمیں تو نہیں ہے نا کہ ایم ڈی لگا ہوا ہے بھائی سیاست دانوں کو تو بات کرنی ہوتی ہے دیکھیے بات تو ہوتی ہے بالکل لیکن بات بھی ٹھیک ہے۔ اسی سے کی جاتی ہے چلو اظہر صاحب آگے آپ سننے آگے والا چلتے ہیں ہو۔ کیونکہ سوال کافی ہیں جی جی یہ بتائیے نیب آرڈیننس کے پر بھی کمیٹی بنی ہے بڑی دیر کی ہاہکار مچی تھی کہ یہ بلکہ آپ نے دیکھا اپوزیشن کہتے ہیں نیب کو ہی ختم کر دو حالانکہ نیب اس زمانے میں بڑی اچھی لگتی تھی انہوں نے ہی اور جو بنائی۔ سیف الرحمان نے یعنی احتساب بنایا تھا وہ تو میں خود اس جہاں وہ بیٹھتا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ خالی کرا کے اوپر بیٹھا کچی پینسل تھے آپ کا نام لکھ لیا تو خود ہی مٹا دیا دو ہاں۔ پیسے لے لیے وہ اربوں خربوں روپے بغیر کچی پینسل سے لیتا رہا اور جو انہوں نے شرمیلا فاروقی کے ساتھ کیا جو زرداری کے ساتھ کیا جو سارا کوئی کیا یہ بھول گئے کیا کہیں شرمناک تھی چیز۔ اب بھی قطر میں آپ دیکھیں جس طرح وہ بیٹھا ہوا میں تو قطر اس سے مل کے بھی آیا ہوں ایک دفعہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے یقین مانے کوئی پرنس بھی ویسے نہیں رہتا جیسے وہ وہاں پہ اس کی جو حالت ہے اور سر بات یہ ہے کہ نیب جو ہے یہ ایک بدنام ادارہ بن چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اس لیے کہ دونوں نے مل کے بنایا تھا اور ان دونوں نے مل کے بنایا تھا کہ تیسرے آدمی کو تنگ کرنا ہے ہم نے آپس میں کسی کو تنگ نہیں کرنا اور اس میں انہوں نے بڑی لوٹ مار بھی کی ہے آپ کو پتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے لوٹا ہے اس کا جو پیسہ ہے وہ نیب میں نہیں گیا وہ ان کے بینکوں میں گیا ہے وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں اس میں مزید ریفائنمنٹ ہونی چاہیے نیب کے قوانین میں کیونکہ باہر قانون بیٹھے ہیں نا، ہم سے آپ بات کر لیں آپ قوانین کون سی سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم تو اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ کہاں یعنی یہ اس کو بہتر کرنا ہے ختم کرنا ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اپنے بھی طریقہ کار موجود ہوتا ہے انسریبل ہوتا ہے بندہ پروسیڈ کرتے ہیں انکوائری کرتے ہیں پرچہ درج ہوتا ہے چلو جی فیڈرل گورنمنٹ ایف آئی اے ہو گیا اینٹی کرپشن ہو گیا یا تو ان کو پھر ختم کرنے کی ایک ہی ادارہ بنانا ہے کون سی امینڈمنٹ آپ پرپوز کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ امینڈمنٹ کی بات ہوئی تو ان کا 30 سیکشن بدل دو 1 ارب تک کی کرپشن کوئی کرپشن نہیں ہوگا 34 34 34 تو کل سیکشن ہے نا 35 تو 30 میں انہوں نے کہا جی اس میں امینڈمنٹ کر دو اب انہوں نے کہا جی 1 ارب تک تو کرپشن ہی کوئی نہیں کرپشن اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے ارب آپ نے دیکھا ہے دیکھیے ہمارے آپ نے ملک دیکھا ارب روپیہ میں ایک آج آپ کے پروگرام بتاتا چلوں میں ڈبل شاہ کا وکیل تھا تو میں جب پیش ہوا تو مجھے جج صاحب کہنے لگے باجوہ صاحب ذرا آگے آئیے میں نے کہنے لگا یہ بتا سکتے ہیں یہ گنتی ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں کیا بنتی ہے میں نے کہا سر جب ہم اسکول میں پڑھے تھے کائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ پہ گنتی ہماری ختم ہو جاتی ختم ہو جائے گا میں کہ اس کے بعد کیلکولیٹر آ گیا اب کیلکولیٹر کے صفر ختم ہو گئے ہیں جہاں سے کرپشن کی تعداد شروع ہوتی ہے مقدار شروع ہوتی ہے حالت یہ ہو گئی ہے اب دیکھیے ہمارے ہاں ملک کے اندر درست ہوا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جتنے جیلوں میں لوگ اس وقت موجود ہیں چھوٹے ان کی کرپشن کو اگر آپ جمع کر لیں تو ایک بندے کی کرپشن ان سے سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ اب دیکھیے قانون آلریڈی ایک موجود ہے موت آپ نے اس میں نہیں دے سکتے جو چائنا اور اس طرح رشیا چاہتا ہے کرپشن میں بھی سزائے موت ہونی چاہیے کیونکہ قرآن و سنت میں خون کو بدلہ خون ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ اس لیے ہم اس پہ سزائے موت نہیں دے سکتے آپ کے قانون کے اندر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہے پاکستان پینل کوڈ کا ضابطہ جو ہے اس میں امانت میں خیانت اب یہ جو لوگ ہمارے پارلیمنٹیرین موسٹلی نیب میں تو ملزمان تو یہی ہیں یا سرکاری ملازم ہے جو عہدوں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ یہ ان پہ یہ 409 میں سزا ہے عمر قید اور جو ہے کنفسکیٹ ہوگی اور نیب کے اندر میکسیمم سزا 14 سال ہے تک آپ لائف امپریزمنٹ نہیں کریں گے اس کی جو سیکشن ہے نیب کا جو نیب میں اور بھی ایک پہلو ہوا جو میں نے دیکھا کیونکہ ایک آدمی کو میں چھوڑنے گیا بڑی پرانی بات ہے وہ پکھر میں لگا ہوا تھا وہ بیچارہ وہاں 5,000 کا ایکڑ تھا دوسرا ڈیئر اور مزے لیتا رہا اس نے 5,000 جمع کر کے اس نے 20 ایکڑ زمین لے لی کتنی بنی 1 لاکھ روپے اس کا رشتہ دار درخواست دی میں چھوڑنے گیا دوسرے دن مر گیا خوف ایک زیادہ تھا کئی دفعہ پیسے ایسے بھی باجوہ صاحب آپ کے پاس آ سکتے ہیں مثلا سپوز پر لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ یہ جو 10 کروڑ کی 20 کروڑ کی 50 کروڑ کی ذرا کروا دیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے یعنی آپ خدمات کی آپ کوآرڈینیشن کر رہے ہیں تو آپ کو 10 کروڑ 5 کروڑ آپ کو مل گیا ایسا گاڑی آپ کو دے دیتا ہے بس گاڑی بھیج دیتا ہے اچھا مجھے یہ کہتے ہیں بتائیے کہاں سے لوگ جاتے ہیں کہ کرے گا ہمارا پراپرٹی کا جو نظام اس وقت موجود ہے یہ رجسٹر تو ہے نہیں اقبال صاحب میں گزارش کروں گا آپ کا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 2A
और 227 वो है, वो वाज़ेह कहता है कि ऐसे वो तमाम कवानीन जो कुरान और सुन्नत और हदीस के मुतसादम हैं वो गैर आईनी और इस्लामी है। ठीक हो गया। ठीक, अब ये प्री बार्गेन जो है ये तो गैर इस्लामी है। गैर- इस्लाम के अंदर कहाँ लिखा है कि चोरी के माल पे प्री बार्गेन बैठ के कर ले? चोर तो साबित हो गया। जब साबित हो गया तो फारिग। इसका उसको मतलब सजा है दें। कि ये चेंज होना चाहिए। 62, 63 ये चेंज करें। मैं ये गुजारिश यही तो गुजारिश करता हूँ हाँ। कि यही नैब के अंदर ये चंद जो हैं इसके सेक्शंस, उनमें से इन सेक्शंस जो गैर इस्लामी हैं उनको तो गैर इस्लामी डिक्लेयर करो ना। बिल्कुल। नहीं, जब कहते हैं कज़फ का कानून मौजूद है, मतलब मैं एलिगेशन लगाता हूँ किसी आदमी के ऊपर, मैं साबित नहीं कर सकता, तो मसला यह है कि कुरान पाक में कज़फ इसीलिए कहा गया ना कि मैं इल्जाम लगाता हूँ, झूठा साबित इल्जाम नहीं कर नहीं सकता, तो फिर ये नैब कहाँ से आ गया? नहीं, नैब का और कज़फ का देखो मामला टोटली डिफरेंट है। कैसे? वो एक फिजिकल जुर्म है, असाल्ट है। जो कज़फ में आप जाते हैं, फिजिकल असाल्ट का एक एलिगेशन लगाते हैं आप, वो साबित होता नहीं होता तो फिर कज़फ आती है। इसी तरह ये जो नैब वाला है ये तो है सारा मनी वाला मामला, दौलत कहाँ से आई, सिर्फ इतना सवाल होता है भाई ये बता 182 दें। जो 82 या 182 लगती है, इसीलिए लगती है ना। चलो सर CRPC का पकड़ ले लेते हैं भाई, मैंने किसी बंदे पर इल्जाम लगाया, सिर्फ यही नहीं लगाया कि रैप किया, ये किया, इल्जाम लगाया कि इसने चोरी की है, इसने मुझे गाली निकाली है, इसने मुझे दौलत लूटी है, मैं साबित नहीं कर सका, तो यही है ना कि फिर मुझे भुगतना तो पड़ता है कि मैंने गलत किया। सर मुल्जम का ट्रायल 6 महीने सुप्रीम कोर्ट तक चलता है, ऐसे। वो 10-12 साल जेल में रहता है। तो ये जो आप 182 की बात कर रहे हैं ये तो इसमें सजाई 6 महीने है। अब एक तरफ एक फरीक को आप जनाब 15 साल जेल में रखे और दूसरी को सिर्फ 6 महीने के लिए जेल भेजें और जाते भी जी नहीं, है फाकी साहब। और ये कानून एक्टिव भी नहीं है। अब फाकी साहब आप देखें, आज तक मैंने किसी को सजा होते नहीं देखी। देखें, जिस तरह से हमारा नैब, मतलब ये आज के नहीं, ये मेरा ख्याल है सदर अयूब से ये अदारे आप लिखते हुए रहते हैं नैब के ऊपर। मतलब चलते आ रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने भी इसको, ये बेसिकली बनाया गया था अपने मुखालफिन को दबाने नीचे के लिए। दिखाने। अगर और इसमें दूसरी बात है कि आप सिर्फ पॉलिटिशियन को ही उसके उसमें लेकर आ रहे हैं ना। आपके पास पॉलिटिशियन के लिए तो पार्लियामेंट है, अदालतें हैं, बाकी सारी चीज़ें, फिर अवाम है जो उनका एहतसाब करती। अकाउंटेबिलिटी का अदारा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो इस कदर साफ और शफाफ हो कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। उसने जो कहा है, जो किया है, उसके ऊपर मनोअन तो सारी ये लोग कहते हैं जी रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरी नहीं होती या ये उस लिहाज से नहीं होती। तो वो जो फ्ला हम है, कहते हैं ये शहनशाही तो है नहीं कि रस्सा लटकाया जाए, आगे केस अदालतों में चला जाता है। पहले देखिए, जमाने से recovery- नहीं, होती इकबाल साहब मैं एक माफी चीज़ चाहता सर, हूँ, मतलब- आप जरा नैब के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो देखिए कौन है। वो आपदा से ले लिया, हाँ। SDO पकड़ लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको लगा दिया, वो नैब के पता SDO को लगा दिया, रेलवे का वो अफसर पकड़ लिया, उसको लगा उनकी दिया। उस तरह से और भाई तरबियत उनकी ही तो नहीं है, अपना उनको अपना पता ही ट्रेनिंग नहीं। सेंटर ही नहीं है। नहीं। नहीं, कोई नहीं है ऐसे तो ही। फिर इस ऐसे महकमे का फायदा। टेक्निकलिटी चीजें हैं। ये- अगर आपने रोड बनाई है तो रोड बनने के लिए जरूरी है कि वो सिविल इंजीनियर हो। वो हो। सर आप और- सिविल इंजीनियर को जरूर रखे, उसमें एक एक्सपर्ट जरूर होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसकी एक अपनी ट्रेनिंग होती आपने है। ट्रेन नहीं, फिर अगर फर्ज करें ये अदारा बना ही हुआ है तो इसके असरात जो हैं वो नेगेटिव हमारे मतलब जो जा रहे हैं उसको भी तो दूर करना चाहिए ना। कैसे? ज़ाहिर है इसको इतना मतलब वो बेहतर मोतबर बनाए ना। यहाँ कभी किसी का कोई इतबार करता है, बेशक जो मर्जी ले आए। देखिए, मतलब बाकी आपकी अदालतें भी तो हैं ना। अभी तक अदालतों आप पे देखें, होता है क्यों नहीं, ये भी तो अदालत ही हमारी है। अदालती जो सिस्टम है CRPC है, वो जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं ये 2 मंजिला निजाम तो है नहीं, ये तो पता नहीं कितने मंजिला निजाम है। हाँ, तो ये वो सारी चीजें हैं सर जिसको दुरुस्त करना चाहिए। कौन करेगा? इन्हीं ने करना है ना, पार्लियामेंटेरियन ने करना है। कानून साजी तो आपके पार्लियामेंट में होगी, आप और मैं तो नहीं बना सकते सर ना। 5 लाख का इनका वकील 5 करोड़ के वकील से लड़ता है। आप मुझे बताएं कैसे ये इलेक्शन ये जीतेंगे और कैसे? वो रिजर्वेशन और इनके पास जब हाँ। ये गवर्नमेंट आई थी ना, इनके पास टाइम था, जिस तरह फाकी साहब हाँ। दुरुस्त कहा, मुझे बताइए तकरीबन 2,500 वकला एडजस्ट हो सकते थे, अपने लाइक माइंडेड ईमानदार बिल्कुल। बंदे ले सकते थे। सुप्रीम मेरिट कोर्ट पे। से अटॉर्नी जनरल से लेकर सिविल जज तक इन्होंने नहीं लिए। नहीं लिए। अब नालायकी है हुकूमत की। अच्छा, अगला हम ये है सवाल ब्रेक की तरफ जाना है, सवाल आपसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि आपने देखा कि PDM इस हुकूमत को गिराने के लिए मोमेंटम बना रही थी, जलसे पर जलसा, लाहौर का जलसा, फिर आखिरकार उनके लिए मेरा वाटरलू या क्या कह सकते हैं जी साबित वो हुआ। बना रही एक थी पार्टी के लिए हाँ। वाटरलू बना है ना। लेकिन हुआ ये कि बाद में काम चलता रहा, पीपल पार्टी अपने गोल को अचीव करती गई। उन्होंने गड़ी खुदा बख्श भी ले गया मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, नारे भी लगा दिए, रायबंड भी हाँ। बुला लिया, और फिर उन्होंने अपने बाई इलेक्शन भी चले गए, सेनेट में भी चले गए। अपने बंदे को यूसरा गिलानी, जिसको काला कोट मियां नवाज शरीफ पहन के गए थे, उसको वोट भी दिलवा लिए। अब पीपल पार्टी ज्यादती कर रही है। इस सवाल का जवाब लेंगे नाज़रीन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। और रियान नज़र साहब, सवाल तो मैंने आपसे कर लिया था कि पीडीएम का मुस्तकबिल तो पीपल पार्टी के निकलने के बाद यानी उसकी रेजोल्यूशन के बाद कैसा नजर आता है जरा बताइए। लेकिन आज फजल रहमान की मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा नहीं, दमादम मस्करंदा तो होगा। सर बात यह है, ना नवाज शरीफ असेंबली में है, ना मरियम असेंबली में है, ना ये मौलाना साहब असेंबली में है। ऊपर से मौलाना का इतना करीबी जिसमें इनकी जान थी, अब्दुल गफूर हैदरी, उसको इन सब ने मिलकर हरा दिया। इसका दुख मौलाना के दिल में है। और मौलाना को अब ये ना समझे कि मौलाना इनके साथ मौलाना अब इनसे गेम करेगा। पहले भी ये गेम कर रहा था, उसको पता है कि मैं इसमें नाकाम हुआ। जितना ये खर्चा हो रहा था, हाँ, हजम तो करेगा, वो हजम करेगा। और दूसरी बात ये है कि मौलाना जो है ना, उससे पता है मैं तो अब एक ऐसा हाथी हूं जो मर गया। नहीं मरा तो ठीक है, नहीं, लेकिन अभी भी उसकी कीमत है ना। हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है, वो आपने मुहावरा सुना हुआ है। तो अभी उसी हाथी को ये इस्तेमाल करना चाह रही है मरियम नवाज। आपको पता है कि मरियम और इन चार लोग पहले ये डिसाइड कर लें कि ये मौलाना साहब बंदा किनका है। हाँ, ये देखें, अभी बात आपको क्लियर कर लें। सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में ये 4 लोगों की बकायदा एक आपस में वीडियो कॉल हुई है, जिसमें ये हमजा भी था, मरियम भी थी, ये अपना इसहाक डार भी था और चौथा नवाज शरीफ, ये चारों थे। और इनकी आपस में बात हुई है। उसमें नवाज शरीफ ने मरियम को डांटा क्योंकि मरियम ने हमजा से बहस की, क्योंकि हमजा कह रहा था कि हमने परवेज लाई जो है उसको नहीं लाना बीच में, ये कह रही थी कि लाना है उसको। इस पे फिर उनको डांट पड़ी कि मरियम को कहा कि तुम सीखो इससे, हमजा से, ये अकलमंदी की बातें कर रहा है। तो इसके अंदर ये है कि सर ये सारा अकलमंदी की बातें कर रहे हैं। वो कल परसों ने फिर कहा है, उसने कहा अगर मैं अरेस्ट होती हूँ तो नवाज शरीफ क्यादत करेगा, हमजा तो नहीं करेगा। नहीं, बात उसके कहने से क्या होता है सर, शी हैज गॉन मैड। आपको पता है उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन उसका खराब हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप उसकी बातें नोट करें, वो शिज़ोफ्रेनिक हो चुकी है। और जिस तरह की वो बातें कर रही है, देखें हमजा से बहस तुम क्यों कर रही हो? और हमजा से जब उसने बहस की तो वो एक्सपोज हो गई। जो बड़ी तैयारियां कर रही है वो तो सर उसकी तैयारी अड्डा प्लाट के ऊपर परसों बहुत बड़ा करना। सर वो जो मर्जी करे, अब बात यह है कि अब वो सिर्फ मजीद तबाही करेगी नवाज शरीफ की। और नवाज शरीफ समझ गया है कि मेरी तबाही की जिम्मेदार ये है। जब इसने इससे शादी की थी सफदर से, और जब ये उसके साथ चली गई थी और 11 साल तक नवाज शरीफ ने इससे बात नहीं की थी, वो तो फिर जब इसके बच्चे पैदा हुए तो फिर नवाज शरीफ की वालिदा ने कहा कि नहीं छाड़, माफ कर दे। और उसके बाद फिर ये जो है मरियम वापस आई। जहां तक हमें अंदर की जो खबर हमें उस वक्त मिलती थी कि उसमें नवाज शरीफ तो बिल्कुल खफा थे उससे, लेकिन उसके बाद फिर माफी मांगी गई, फिर ये आई। नवाज शरीफ खुद गए थे वहां। नहीं, लेकिन बात ये है कि मरियम ने उनको दुख तो दिए ना। एक बात की बात समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में कितने 4 महीने हो गए हैं जब जरदारी साहब, पहले पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी थी कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे और क़यादत करेंगे। कहा उन्होंने। हाँ, तो फिर ये पीडीएम का क्या वजूद है? यही मैं कहता हूँ, समय से बालातर है कि वो इतना बड़ा सियासतदान जो है। देखें जुवेद हाशमी साहब ने इसीलिए कहा था ना कि आसफ जरदारी समझने के लिए पीएचडी सियासत में करना जरूरी है। क्या उस वक्त समझ नहीं आई जरदारी साहब? आपको समझ लग रही थी, हमें समझ लग रही थी। सबको पता चल रहा था। जब कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि जी मेरी मां ने कहा कि सिस्टम के अंदर रहना है, नहीं कहा। हाँ। बिल्कुल। और सर जरदारी तो पूरा फायदा उठा गया, वरना आप देखें कि ये अपना सेनेट में ला सकते थे एक रिजेक्टेड आदमी को, और उन्होंने उसको करा लिया। ये तो असल में तहरीक जो है। आओ जरा प्लीज लाइन पर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं इनको कहता हूँ जल्दी मिलाओ, इन्होंने फिर लेट कर दिया है। सर प्लीज एक तो जरा मुल्की हालात सियासी पर थोड़ा सा अपना स्टांस दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आफ्ताब बाजवा साहब भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर लायर हैं और प्रेसिडेंट बाहर भी रहे, तो वो भी बैठे, काफ़ी पैनल बैठा है। तो ये क्या हो रहा है, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि अब आज बात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की, फजल रहमान से कहा जी नहीं, दमादम मस्करंदा तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बाजवा साहब से हमारा पुराना न्याज है, बड़े अच्छे आदमी है, हमारा बड़ा आपस में ताल्लुक वास्ता रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। बाकी यह है कि जहां तक पीडीएम का मुस्तकबिल है, देखें हुकूमत को तो दुआ करनी चाहिए है कि कोई ऑपोजिशन रहे,
क्योंकि जिस दिन अपोजिशन खत्म हो गई उस दिन तमाम जो मामलात हैं वो हुकूमत के खाते में पड़ते, फिर उसके बाद रोने के लिए कोई कंधा रहेगा। तो इसलिए पहली बात तो ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरा जो पीडीएम है, जाहिर है उसका मुस्तकबिल सिर्फ कोई पीपल्स पार्टी के हद तक नहीं था, बल्कि उसका मुस्तकबिल में अगर वो खाली अकेले भी जाएं, मैं क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जब से देखता रहा हूँ इस्लामाबाद का धरना, मैं खुद वहां मौजूद था, मैंने देखा, तो वो अकेले ही काफी हैं अगर वो धरना देने पे आ जाएं तो। अब वो एक इत्तेहाद के जरिए काम करना चाह रहे थे, जिसके अंदर कह सकते हैं कि आप अंदरून असेंबली और बैरून असेंबली दोनों तरफ दबाव जो है वो बरकरार रखा जाए। अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो तौर तरीके हैं उससे उनका ऐसा महसूस होता है कि उनको अपनी सिंध की हुकूमत प्यारी है, क्योंकि जाहिर है चारों सूबों की जंजीर जो थी वो चारों सूबों से हट के अब बहरे अरब के धाने पे आके खड़ी हो गई है। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपके 21 मेंबर सेनेटर उनके पास हैं, छोटी बात तो नहीं। मैं देखें, मेरी आपको जो मैं इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर देखें तो आपको नजर आ जाएगा 21 सेनेटर तो वो होता है, वो तो जाहिर असेंबली सिंध असेंबली की वजह से उनके मामलात हैं, लेकिन बहरहाल जो एक जमाने में ताकत होती थी वो वैसी नहीं नजर आ रही। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक हुकूमत के साथ एक उनका एक मामलात कहीं सेटल नजर आ रहे हैं। तो आपको पता होगा ना, यही तो आपसे पूछना चाहते हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी के ऊपर एक मामला आया था जिसमें कहा गया था कि जी वो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे, बाद में उस बात को आए गए कर दिया गया था। लेकिन इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ करीब तर ताल्लुकात जो है उसके इशारे नजर आते हैं। ठीक है। और जाहिर है उनकी वजह से, क्योंकि जाहिर है मौजूदा हुकूमत जो है वो भी एक निस्बतन लिबरल सोच की मालिक है, और वो के नाम तो रियासत मदीना का जरूर ले रहे हैं, लेकिन अमलन जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हालात जो हैं वो पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई है उसको एक कश्ती के अंदर कहीं ना कहीं एक मैनेज करके उसको जो है नहीं, अब तो उन्होंने अपना कैंडिडेट भी दे दिया है सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर, पीपल पार्टी ने अलहदा दे दिया है, तो ये सफर अब अंजाम को पहुंच चुका है या ये चलता रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल में 4 तारीख तक उन्होंने टाइम मांगा है, उसके बाद वो बात करेंगे। और इस दौरान में जो यूसुफ रजा साहब का एक सेनेट के अंदर मामला जो चल रहा था, जो वोटों के हवाले से 7 मुस्तरद वोटों के हवाले से, उसके ऊपर कहीं ना कहीं नहीं, अगर सेनेट में वो अगर सेनेट में अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन में स्टांस खत्म हो गया। जी नहीं, देखिए ना, सेनेट में अगर वो बन जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टांस है वो जो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे मामला, उसको जाहिर है कोई फेस सेविंग तो देनी है ना हुकूमत को, हुकूमत ऐसे तो नहीं काम कर सकती। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला छोटी ईद के बाद जो है दोबारा गर्मी की तरफ आएगा। अब्दुल्ला साहब, अहम मौजूद हमारे पास वो है मौजूद, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो डायलॉग कॉन्फ्रेंस हुई है आज, आर्मी चीफ ने उस पर बकाया तौर पर 2-3 जो पॉइंट किए। एक तो उन्होंने इलाकाई अपने नेबर को कहा है कि भी उसके लिए माहौल होना ज़रूरी है, अफगान अकार्ड पर भी बात की है और बताया है कि दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की दहशत गर्दी होती रही है, इसकी क्या ज़रूरत थी और क्या समझते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखें, जहां तक ताल्लुक है 17 और 18 तारीख का जो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग था वो बड़ा अहमियत का हामिल था। पहली बात यह है कि इस डायलॉग को कराने की ऐसी अहमियत क्या जरूरत पड़ गई जबकि बाइडन इंतजामिया जो है वो अभी आई है, और खासतौर पर हमें इसको इस मामले जरूर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सेंटकॉम के जो कमांडर, सेंटकॉम का क्योंकि पाकिस्तान सेंट्रल कमांड के अंदर आता है, तो सेंटकॉम को जो होने वाले कमांडर थे वो पाकिस्तान में तशरीफ, उसके बाद जनरल स्कॉट मिलर आए, उसके बाद दलमे खलीलजाद आए और मुख्तलिफ मुलाकातें रहीं। और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से पहले एक वाकया होता है, और वो होता है कि जब हम सीज फायर एग्रीमेंट कर देते हैं, सीज फायर वायलेशन जो है वो तो पाकिस्तान कर ही नहीं रहा था, वो तो वायलेशन तो यह कर रहा था जो तकरीबन 1900 से ज्यादा वायलेशन है। तो फिर हमने क्यों जाके सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो जाके उनके साथ साइन कर दिया है? पहली तो बात ये बहुत गौर तलब है। दूसरी बात यह है कि एक इस्तेमाल की कुव्वतों का एक एजेंडा है, वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर के मामलात के ऊपर जो है दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। FATF के हवाले से मामलात जो है वो आपके सामने है। अब नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में अब ये हमें कि जी वी शुड बरी द पास्ट एंड मूव अहेड, ये बहुत अच्छी बात है,
لیکن اگر یہ کسی سول اس کی طرف سے آتی تو زیادہ میرے خیال میں انٹرا افغان جو ڈائلاگ ہے اس میں ابھی ہم موجود ہیں کیونکہ وہ روس میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیں انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہیں ان کا ترکی کے اندر بھی بات کر رہے ہیں, اور ابھی ہمیں یاد ہے کہ وہ آئے تھے ضمیر کابلوف جو اسپیشل انوائے ہیں, وہ آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ ملاقات کی, آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی, دیگر ملاقاتیں بھی کی, اور اس کے بعد یہ ڈائلاگ, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا اثر رسوخ موجود ہے, لیکن اس انداز میں جس مضبوطی میں ہونا چاہیے تھا وہ شاید ہمارا ابھی اس انداز میں نہیں رہا. لیکن میں جو بات کر رہا تھا اس کو مجھے ضرور کمپلیٹ کرنے کا موقع دیجیے. دیکھیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ اپنا ماضی جو ہے ہم دفن کر کے مستقبل کے لیے کریں, ہم تجارت وغیرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کشمیر کے جو معاملہ ہے اس کو سیٹل کیے بغیر ہم جو ہے وہ اپنا جو ماضی ہے اس کو دفنا دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جو خون ہے, جو قربانیاں ہیں, جو خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی آبرو ریزی ہوئی ہے 15,000-16 ہزار خواتین کی, وہ کیسے فراموش کر دیں؟ میرے خیال میں ہمیں یقیناً اس معاملات کے اوپر بہت سنجیدگی سے اور ٹھنڈے دل سے ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے غور کرنا پڑے گا, اور اس کے معنی جو ہیں کچھ دن کے بعد آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے. ظاہر ہے آرمی چیف ایک بہت ذمہ دار اور ایک اہم ترین شخصیت ہے پاکستان میں, اور بہت ہی ان کو قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن ان کے اس امن کی دعوت کو کچھ دن کے بعد دیکھا جائے گا, کیونکہ ایسی امن کی دعوت جو ہے, کیا انڈیا کے آرمی چیف جو ہے ان کے جو ڈیفینس وہ ہیں ایڈوائزر, وہ کیا نام ہے, جنرل بپن راوت, کیا ان کی جانب سے بھی ایسا کچھ نظر آیا؟ تو ایسا تو وہاں کچھ نہیں نظر آیا. تو اجیت دوول کی جانب سے بھی کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی. کیا یہ ون سائڈڈ جو ہے ہماری خواہش ہے؟ جی بالکل, آپ نے ہندوستان کی بھی جو ہے خواہش. بالکل آپ صحیح کہا, بڑی مہربانی عبداللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. جی صاحب کیا کہیں گے؟ میں عبداللہ بھائی سے کہوں گا, یہ ایک خبر جو چل رہی ہے کہ مودی پاکستان آ رہے ہیں, کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ صاحب مودی پاکستان پہلے بھی آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ان کی سالگرہ منانے اور ان کی نواسی کی شادی کے ہوئے تھے, لیکن مودی پاکستان ضرور آ سکتے ہیں, اور یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ان کی طرف جو ہم ون سائیڈڈ ہاتھ بڑھا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ دونوں طرف کے, دیکھیں نا ڈائلاگ ہوتا ہے برابر کے لوگوں کے درمیان. جب آپ امن کی خواہش کرتے رہیں اور اگلا جو ہے وہ آپ کو اس طرف سے ایسی کوئی واضح جو چیز ہے وہ سامنے نہ نظر آئے, میرا خیال ہے پاکستان آنا کشمیر کے اوپر جب تک کہ کوئی ایک واضح جامع حکمت عملی نہیں ہوگی, مودی پاکستان نہیں آ. ضمیر افاقی صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں. جی ضمیر افاقی, میرا یہ مطلب اس وقت جو صورتحال ہے دونوں ملکوں کی, بلکہ جنوبی ایشیا کی, یہاں کے محل کسی اور نوعیت کے ہیں, یہاں پر غربت ہے, جہالت ہے, بھوک ننگ ہے. اس حوالے سے اگر مطلب جس طرح سے یہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کی ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم امن کی طرف جائیں اور اپنے عوام کا بہتر سوچیں دونوں ہی ملک؟ جی بالکل, ہم تو کون کہہ رہا ہے کہ امن نہ کریں, لیکن امن کس کے طرح سے؟ کشمیر کے معاملے کو سیٹل کیے بغیر امن آ سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا, آپ جواب دیجیے. دیکھیے کشمیر کا معاملہ تو اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے وہ اس وقت ڈیڈ اینڈ کے اوپر ہے, اور اس کو آپ نے خود اپنے طور پہ تو اس کو حل نہیں کر سکتے نا, اسے تو آپ کو متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہی لے کر جائیں گے نا. جی ڈیڈ اینڈ کے اوپر کون لایا ہے مجھے یہ بتائیے. آپ کی دیکھیے نہیں اس وقت ریحان نظر صاحب, آپ ریحان نظر صاحب بات کریے. ریحان نظر صاحب دیکھیے عبداللہ صاحب, بات یہ ہے کہ ایک ڈپلومیسی بھی ایک چیز ہوتی ہے. اگر ہماری فوج کا سربراہ اگر ایک ڈپلومیٹک طور پہ ایک سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے, یہ اصل میں دنیا کو میسج ہے, دنیا کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے امن پسند ہیں, ہم امن پسند ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اندر سے تیاری نہیں کر رہے, ہم پوری اسی طرح تیار ہیں, ہم کھڑے ہیں, اور ہم نے انڈیا کو سبق دیا ہے حال ہی میں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیں گے. لیکن دنیا کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہوتی, یہ سارا کچھ یہ کر رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پالیٹکس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اس کا وہ نہیں ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا. جی میں نے آپ سے یہی شروع میں گزارش کر دی کہ اس کے ریپرکشن جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے, لیکن ہمارے پاس پوری کور آف ڈپلومیٹس موجود ہے. اگر ہمارے ڈپلومیٹس کو میرے خیال میں ڈپلومسی کرنی چاہیے, یقینا افواج پاکستان کے سربراہ کی جانب سے, وہ ہمارے جنرل ہیں, ڈپلومیٹ نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک اچھا پیغام ضرور انہوں نے دیا, اور اس سے دنیا کو بھی یہ, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو ہم نے اتنی ڈپلومیٹک ایفرٹس کی,
اور آماد دیے دنیا کو امن کا، اور خاص طور پہ ابھینندن کو واپس کر کے بغیر کسی حجت کے، بغیر اس کے اوپر کوئی چارجز لگا کے، تو کیا اس امن کا آپ کو کوئی پیغام ملا؟ کیا دنیا نے اس کے اوپر جی کہہ رہے ہیں عبداللہ صاحب؟ اچھا ذرا آپ نا اب ایک منٹ سب ذرا دے دیے، کیونکہ آج ایک ہمارے بہت بڑے ہیرو کا برسی ہے عالم کی، جو پوری دنیا میں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا، ان کو اتنی ستارہ جرل بھی ملا تھا. باید صاحب سے پہلے میں ذرا کمنٹس لیتے. باید صاحب آج ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کریں. دیکھیے جی، وہ ایم ایم عالم صاحب جو ہیں مشرقی پاکستان کے رہنے والے تھے. 71 میں یہ جو وار تھی اس کے 65 کی وہ ہیرو تھے. اس کے باوجود جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا نہیں گئے، وہ پاکستان کو ہی انہوں نے ترجیح دی اور یہ رہے. لیکن یہ ہمارے روشن چہرے ہیں، اور سمجھے کہ ان کی وجہ سے ہماری بے شمار جو ہے نا وہ چیزیں چھپی ہوئی آبرو ہیں. یہ ان کو جس قدر بھی خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، بلکہ قومی سطح پہ اسے ضرور. سر انڈیا میں نے ایک جگہ ذکر کیا ایم ایم عالم کا، آپ یقین مانے انڈین کھڑے ہو گئے کہنے یار اس نے تو ہمارے 5 طیارے جو تھے وہ اس شیر دل نے ہمارے ختم کر دیے تھے. ہاں اسی کا آپ ایم ایم عالم کہہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے کیا. لاسٹ کمنٹ سر عبداللہ صاحب. دیکھیں ایم ایم عالم جو ہوتے ہیں وہ قومیں پیدا کرتی ہیں. پاکستانی قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کیا. ان کے آپ تو فرما رہے ہیں کہ صرف ان کے چند لوگوں نے بولا، ان کے جو ایئر فورس چیف ہیں سابق، انہوں نے باقاعدہ ایم ایم عالم کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے ہونہار اور ایسے دانشمند پائلٹ جو ہے وہ اپنے کیریئر میں بہت کم دیکھے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے ہمارے ایم ایم عالم کے لیے. بہت شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، جہاں تک ہو سکا ہم نے ملک کی سیاست پر بھی بات کی، پی ڈی ایم کے فیوچر پر بات کی، اور لاسٹ میں اپنے ہیرو کو بھی یاد کیا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. خبر سب سے پہلے